बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बड़े बड़े शानदार और मज़ेदार सवाल आते हैं और मसले भी वैसे होते हैं। इस दफ़ा जो मेरे पास मसले हैं उसका कि टाइटल मैं आपको बताऊं तो आप भी मुस्कुरा देंगे। ये जितनी ख़वातीन ने कहा, उन्होंने कहा हमारे जो मियाँ हैं वो बेहिस हैं, हम उनका क्या करें। बेहिस सैयाँ हो या मियाँ हो और शादी के 3 माह गुज़रे हों, 6 माह गुज़रे हों, बाज़ का तो ख़्याल है कि कई के साल गुज़र गए हैं और उन्हें हमारे होने का एहसास नहीं होता। तो आज यूँ समझें कि ये जो बेहिस मियाँ हैं वो तो चाहे ये बातें ना सुने, पर उनकी जो बीवियाँ हैं जो बेचारी बहुत परेशान और तकलीफ़ सहती हैं, ये टिप्स उनके लिए हैं। पहली बात, इस तरह के जितनी शिकायतें आती हैं उन बेहिस मियाँ की बीवियाँ जो सबसे पहला काम करती हैं वो अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करना छोड़ देती हैं। तो अगर मियाँ बेहिस है तो ज़िंदगी में कभी अपने आप से मोहब्बत करना ना छोड़ें। नंबर 2, ऐसी ख़वातीन से जब मैंने पूछा कि आप ज़ेवर पहनते हो, उन्होंने कहा जी जिसने देखना ही नहीं है तो पहनने क्या फ़ायदा, वो ज़ेवर पहनना भी छोड़ देती हैं। नंबर 3, वो कपड़े अच्छा पहनना भी छोड़ देती हैं। सो ये काम कभी नहीं करना जब मियाँ आने वाला हो और बेशक वो आपकी तरफ आंख उठा के ना देखता हो, आपको तवज्जो ना देता हो। अपने आप को बेहतरीन अंदाज में तैयार कीजिए, अच्छा ज़ेवर पहनिए, निक सुख से दुरुस्त होइए। इन सब ख़वातीन का एक मुश्तरका जो शिकायत या शिकवा है वो ये है कि जब इन मर्दों को अपनी ज़रूरत दरपेश होती है तो जो चुपचाप आते हैं, ज़रूरत पूरी करते हैं और चले जाते हैं और उस दौरान भी बात नहीं करते। अब देखें, ये वो सबसे कीमती मौका है जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उनको फैसिलिटेट करते हुए उस वक्त को बहुत अच्छा एक प्लेयर टाइम बना सकते हैं। आपका रोल उसमें एक्टिव हो सकता है। आप उसमें इनके साथ थोड़ी जो गपशप है उसको कर सकते हैं, इनकी किसी बात की तारीफ़ कर सकते हैं। उस दौरान आप गुफ्तगू करने को और इनके साथ इंगेज करने को ज़रूर प्लान कीजिए, क्योंकि पहले तो आपसे इंगेज ही नहीं हो रहे। नंबर 4, जब ये घर आके बैठें, ये पढ़ रहे हों, ये टीवी देख रहे हों, तो कोशिश कीजिएगा कि इनके पास जाके बैठिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, जो ख़वातीन अपने मियाँ के मिजाज को नहीं जान पाती वो आम तौर पे दिल में भी नहीं जा पाती। मुझे याद है एक ख़ातून को उसके मियाँ हमेशा ये कहते थे, अच्छा तो आज तुमने कड़ी बनाई है, तो वो कहती थी आपको कैसे पता चला। वो बताते थे आज तुमने गोभी बनाई है, आज तुमने फ़लाँ चीज़ बनाई है। तो उसको समझ नहीं आती थी और मियाँ उससे चिढ़ता था। फिर उसे बताया गया, उस खातून को समझाया गया कि अल्लाह की बंदी, जिन कपड़ों में सालन बनाती हो रात को सोने के लिए उस कपड़ों में ना चली जाया करो। थोड़ी सी आपको वो एक क्या कहना चाहिए, एक फीलिंग तो होती है कि आसानी से बंदा उन्हीं में सो जाए, लेकिन ये कोताही है। तो आपको अपने इजी कपड़े रात के रखने चाहिए, तरोताज़ा हों, फ्रेश वाले हों, उनको रखिए। 7वीं बात, कभी अपनी पहचान मत गुम कीजिए। अगर मियाँ लिफ्ट नहीं करा रहा तो एक बात तो याद रखिए, आप उसकी बीवी हैं, मनकूहा हैं और लड़कर तो जो नहीं ली जा सकती। जब आप लड़ोगे तो तब वो आपसे थोड़ा और दूर हो जाएगा। लड़ाई, सख्त जुमले और ताने किसी मर्द को पसंद नहीं होते। आप उसको कितनी हिकमत से अपने मोहब्बत के प्याले में उतार लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो अगली बात है जो बहुत अहम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बीच में जब ज़िंदगी में आप अपने मियाँ से खुश नहीं हैं, वो आपसे दूर है, तो आप अपनी पहचान को तो एक नए सिरे से तलाश कीजिए। आपको पढ़ने का शौक़ है, आपको लिखने का शौक़ है, आपको कपड़े सीने का शौक़ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा है, पेंटिंग करने का शौक़ है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस तरफ तवज्जो दीजिए, अपने आप को उसमें ग्रो कीजिए। अपनी पढ़ाई आपकी नामुकम्मल है, उसे मुकम्मल कीजिए। कुछ ऐसा काम ज़रूर कीजिए कि जो ख़ुद आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन दे। 9वीं बात, जिस घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो अपनी सास के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाइए, उससे बिल्कुल बेटियों जैसी बन जाइए, उसकी खिदमत भी कीजिए, उसके साथ गूढ़ा रिश्ता जो है वो एक इस्टेब्लिश कर लीजिए और फिर किसी रोज़ उसके कान से ये शिकायत निकालिए कि मुझे ये परेशानी है, इसलिए कि माँ समटाइम समझाने पे आए तो बहुत अच्छा समझा सकती है। आमतौर पे ये काम बहनें नहीं कर सकती, ये काम अब्बा जी भी नहीं कर सकते, ये काम माँ के करने का होता है।
اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں میاں نہیں ہے تو جس نے یہ میاں دیا ہے اس کو زندگی سے آپ نے کیوں دور کر دیا؟ اپنے رب کو اپنے دل کے قریب کیجئے، اس کے ساتھ تعلق کو سجدوں میں طویل کیجئے، اور سب سے اہم اس کے ساتھ اسے دعا مانگتے ہوئے، اس کو دعائیں دیتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے میاں کو جب آپ کھانا دینے لگو تو کھانے پہ یا ودود ہو یہ مسلسل پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں۔ اس کے سامنے مت ماریے گا، وہ پھر اس وقت بھی مائنڈ کرے گا، تو کھانا کچن سے لاتے ہوئے بیچ میں آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ کھانا پروستے ہوئے دعا کیجئے کہ اللہ جیسا یہ کھانا، یہ لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے تو میری محبت بھی اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، اس کی روح تک پہنچے، چونکہ آپ نے ایک لمبا رشتہ نبھانا ہے۔ ایک بات کبھی اپنی کسی کم عقل اور کم فہم دوست سے ڈسکس نہ کیجئے، یہ ایسی کم عقل ہوتی ہیں کہ ہمیشہ آپ کو لڑنے پہ مجبور کر دیں گی کہ تم اسے جا کے یہ بھی کہو، یہ بھی کہو۔ ایسے میں جب میاں توجہ کم دیتا ہو پھر بھی کبھی کبھی بھول چوک سے وہ تحفہ لے آئے تو اس کو خوشی سے قبول کیجئے، اس کی تحسین کیجئے، اس کی تعریف کیجئے۔ نہ بھی کام کا ہو، بالکل نکھد نکھٹو نکما ہو، آپ کو پسند بھی نہیں آیا تب بھی تعریف کیجئے، اس کی عادت بننے دیں تاکہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ لیتا ہے۔ میں تو ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جہاں بیویوں نے میاں کو ایک سٹے پہ لگا لیا اور میاں روز اس کے لیے سٹا لے کے آتا تھا، بالکل لفٹ نہیں کراتا تھا، پر دونوں پھر وہ سٹا کھاتے کھاتے کچھ مہینوں کے بعد اس قابل ہو گئے کہ دونوں ہی سٹا بن گئے، اور دونوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دانہ کون ہے اور اس کی چھلی کون ہے۔ یہ جو قربت ہے یہ ہمیشہ سمجھداری کے ساتھ آتی ہے، یہ لڑنے سے نہیں آتی، یہ دور ہونے سے نہیں آتی، یہ اپنے آپ کو بھولنے سے نہیں آتی، یہ غصہ کرنے سے نہیں آتی۔ بے حسی اگر برف ہے تو پگھلنے میں وقت لے گی، بے حسی اگر موٹاپا ہے تو بھی جانے میں وقت لے گا، اور بے حسی اگر دل کی دوری ہے، وہ مرد کہیں اور انگیج ہے تو بھی آپ کو ہولے ہولے پتہ چل جائے گا۔ پر سب سے اہم یہ کہ اس کو سمجھیے کہ آپ سے دوری میں رکاوٹ کہاں کہاں ہے اور اس کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ٹوٹکے، چونکہ یہ آزمودہ ہیں، یہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ مختلف گھروں میں مختلف لڑکیوں نے آزمائے ہیں اور ان کے نتیجے میں ان کے گھر سکھی ہوئے ہیں۔ تو جن جن کو سکھی ہونا ہے، اچھا بعض ہماری میں بہنیں نہیں کہہ رہا، بعض ہماری جو ویورز ہیں وہ ایسی ہیں کہ اللہ معاف کرے گھر سے وہ تپی بیٹھی ہوتی ہیں، ادھر ویڈیو آئی انہوں نے دیکھی اور دیکھ کے فوراً کہنا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیاریو سب کچھ ہو سکتا ہے، یقین چاہیے اور اس پہ بلیو بھی چاہیے، اور اگر صرف ساری عمر انکار ہی کرنا ہے تو پھر انکار میں تو بندہ گھر کے نکر پہ بیٹھا رہے ایک ٹوٹے ہوئے بینچ کی طرح۔ آپ ساری عمر گزارنا ویسا چاہتے ہو تو اٹس یور آپشن، یہ آپ کا چوائس ہے۔ مرد کو جیتنا چاہیے، مرد کو راضی رکھنا چاہیے، مرد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مقابلے میں پڑو گے تو ہار جاؤ گے، اور ہاری ہوئی لڑکی ہو، ہاری ہوئی بیوی ہو، دونوں بہت نقصان میں رہتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔